पीपल्स पार्टी के तीर ने इत्तेहाद पारा पारा कर दिया है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक उन्हें 30 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। सेनेट में जमा कराई गई दरखास्त पर जमात इस्लामी और ANP के सेनेटर्स के अलावा 4 आजाद अरकान ने दस्तखत की हैं। PTM ने फैसला किया था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद है। रेहान शेख, क्या तफसीलात सामने आ रही है? नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है यूसुफ रजा गिलानी, उन्हें सेनेट में जो है अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। आज सुबह जो है शीरी रहमान और दीगर रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर आए और 30 अरकान के जो है उनके दस्तखत शामिल थे। सेनेट सेक्रेटेरिएट में उन्होंने ये अपोजिशन जितने भी लोग थे उन्होंने चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में ये डॉक्यूमेंट जमा करवाए। उसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नून लीग से रब्ता भी किया कि आपका इंतजार किया जा रहा है 4 बजे तक। नून लीग वाले नहीं आए तो चूंकि 30 मेंबरान के दस्तखत के साथ है, इसलिए उनका जो सेनेट सेक्रेटेरिएट से जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद डॉक्टर कयूम सुमरो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने चेयरमैन सेनेट से यूसुफ रजा गिलानी के नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल भी कर लिया है। जी, तो अब ये बताइएगा, अगर नून लीग सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहती है तो फिर अब क्या तरीकाकार होगा? क्योंकि अब तो यूसुफ रजा गिलानी बन चुके हैं अपोजिशन लीडर सेनेट में। आज शाम 4 बजे तक जो है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन रहनुमाओं को कहा था कि जो भी अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार है वो अपने यहाँ पर कागजात जमा करवाएं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने तो अपने कागजात जमा करवा दिए थे। सेनेट सेक्रेटेरिएट बहुत देर तक इंतजार करता रहा नून लीग के उम्मीदवार के लिए, तहम नून लीग वाले नहीं आए। और दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी के जो कागजात जमा हुए थे उस पर 30 अरकान के जो दस्तखत शामिल थे, यानी कि 26-27 अरकान चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर मामला 30 मेंबर्स का था। उसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नून लीग से राब्ता किया, खातिर ख्वाह कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है रेहान शेख, जैसे आपने बताया कि उन्होंने वेट किया मुस्लिम लीग नून का, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई उम्मीदवार नहीं आया कागजात के लिए, तो क्या कहा जा रहा है? मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया, वजूहात सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो सिर्फ मीडिया पर ही बयानबाजी चल रही, जैसा कि कहा जाता है कि PTM के अंदर एक मुमकिन तौर पे दरार पड़ गई है जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। इसका इजहार मुख्तलिफ फोरम पर नून लीग के जो अरकान वो करते रहे हैं, लेकिन आज उनके पास एक फोरम था, एक पार्लियामेंट का फोरम था। उसके अंदर नून लीग को चाहिए था कि वो बेशक हार जाते लेकिन अपने उम्मीदवार के कागजात जरूर जमा करवाते, उसके बाद सिचुएशन और होती। सेनेट सेक्रेटेरिएट का भी यही मौकफ रहा, इसलिए उन्होंने नून लीग से बार बार टेलीफोन पर राब्ता भी किया और मुमकिन तौर पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को कहा गया हो गया कि आज नून लीग वाले जो अपने कागजात के जमा करवाने नहीं आ रहे। उसके बाद जब यूसुफ रजा गिलानी के कागजात मौजूद थे, चूंकि 26 से 27 अरकान चाहिए होते हैं एक अपोजिशन लीडर के लिए, और 30 अरकान की हमायत हो गई और वो अद्दी अक्सरियत हासिल कर चुके थे। इसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा तौर पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, ये भी बताइएगा, पीपल्स पार्टी के मुताबिक उन्हें 30 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है, तो पीपल्स पार्टी के अलावा और कौन सी जमात के सेनेटर्स हिमायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो 30 अरकान है वो पूरी तफसील जो है वो बतलाई गई और उसके अंदर शीरी रहमान ने मीडिया टॉक में भी कहा। इसके अलावा जो है वो पूरी जो एक लिस्ट थी वो भी प्रोवाइड की गई, जिसके मुताबिक अगर हम बात करें कि 30 मेंबरान के कैसे होते हैं, आजाद टीम के साथ जो शामिल थे, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है मैं आपको बताऊं कि 21 जो मेंबर हैं वो शामिल थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 आजाद अरकान थे, एक जमात इस्लामी का, 2 फाटा के मेंबर थे। इसके अलावा एक ग्रुप बना था दिलावर खान का, 4 अरकान पर मुश्तमिल। अगर ये हम सारे जमा करें तो उनकी तादाद 30 बनती है, यानी 21 पीपल्स पार्टी के, 2 आजाद, एक JUI का, 2 फाटा के और 4 जो ग्रुप बना था उसके मेंबरान को जमा करें तो ये 30 मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान शेख आपका। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर हो गए हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر ہو کے سینٹ سیکریٹریٹ نے باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آج صبح شیری رحمان اور دیگر 30 ممبران کے دستخط کے ساتھ درخواست جمع کروائی تھی چیئرمین سینٹ کو۔ نون لیگ کی جانب سے تاحال کوئی نہیں آیا اور سینٹ سیکریٹریٹ نے کہا تھا ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ 30 سینیٹرز کے دستخط کے بعد جو ہے سینٹ سیکریٹریٹ نے ان کا باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور نوٹیفکیشن جو قیوم سمرو پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے چیئرمین سینٹ سے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی وصول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے ریحان شیخ، جیسا آپ نے بتایا کہ سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے، تو اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اب تک؟ جی بالکل، دیکھیے ابھی نوٹیفکیشن ہے تقریباً 1.5 سے 2 منٹ پہلے ہی ابھی جاری کیا گیا ہے۔ 4 بجے تک وقت تھا، ویسے نون لیگ نے بھی آنا تھا یہاں پر اپنے امیدوار کے کاغذات لے کر، چونکہ ابھی نوٹیفکیشن ہوا ہے، ابھی نون لیگ کا الیکشن اس کے بعد آئے گا۔ ویسے 4 بجے تک سینٹ سیکریٹریٹ نے رابطہ بھی کیا تھا کہ نون لیگ کے رہنما یہاں پر آئیں، لیکن وہ تاحال نہیں آئے۔ اس کے بعد ممکنہ طور پر نون لیگ جو ہے وہ باضابطہ طور پر پریس کانفرنس کے ذریعے اس اپنا جو یوسف رضا گیلانی سینٹ سیکریٹریٹ کا جو نوٹیفکیشن ہے اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس بھی کریں۔ ٹھیک ہے ریحان شیخ، جیسا آپ نے بتایا کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر ہو گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کون کون موجود تھے؟ جی بالکل، دیکھیے جب یوسف رضا گیلانی یہاں پر آئے تو ان کے ساتھ سینیٹر شیری رحمان اور سینیٹر ہدایت اللہ فاٹا کے اراکین اور دیگر جو ان کو حمایت یافتہ جتنے لوگ تھے وہ یہاں پر سینیٹر روبینہ خالد اس کے اندر شامل تھی، مصطفیٰ نواز تھے، وہ انہوں نے آ کر باضابطہ طور پر درخواست دی اور دعویٰ کیا تھا میڈیا کے سامنے کہ 30 ممبران کے اس کے اوپر دستخط شامل ہیں، جماعت اسلامی کا بھی بیچ میں ایک شامل ہے، آزاد دو ہیں، اسی طرح ایک گروپ نیا بنا تھا اس کے اندر جو ہے 4 لوگ شامل تھے، کل جو ہے 30 ممبران جو ہیں اس کے دستخط موجود ہیں اور سادہ اکثریت چاہیے تھی، یعنی کہ 52 میں سے کوئی 26 یا 27 اراکین جس کو بھی حمایت مل جاتی اس نے اپوزیشن لیڈر بن جانا تھا، چونکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے پاس 30 جو ہے وہ لوگ شامل تھے اور نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی، اسی لیے سینٹ سیکریٹریٹ نے ان کا انتظار بھی نہیں کیا کیونکہ سادہ اکثریت ان کو حاصل ہو چکی تھی اور قیوم سمرو جو پاکستان ٹھیک ہے اہم خبر ہے یوسف رضا گیلانی سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر ہو گئے ہیں، سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات دیتے ریحان شیخ، آپ کا بے حد شکریہ۔